अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मार्केट एनालिसिस की 19 अगस्त की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नज़र डालते हैं आज मार्केट परफॉर्मेंस पे और डिस्कशन करेंगे टेक्निकल चार्ट्स और डेटा की मदद से कल की एक्सपेक्टेड मूवमेंट पे। अगर आज हम मार्केट की परफॉर्मेंस और सेशन को देखते हैं तो देख आज हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सा सेटलमेंट फेज का अमल जो शुरू हुआ है आज के दिन से वो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के टोटली ऑपोजिट है। आज हमने जहां पे मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखा सारा दिन जो जारी रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था वो उस तरीके से हमें नजर नहीं में आया मार्केट में जैसे गुजरे कुछ दिनों में हमें नजर आया था, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग में हम मैक्सिमम पॉइंट्स लूज होते देखते थे और मार्केट की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी उस पे भी हम असर देखते थे। आज उस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग देखने में नहीं नजर आई। इसकी एक बड़ी वजह जो मॉर्निंग सेशन का या मिड डे का जो सेशन था उसमें भी हमने कंसोलिडेशन फेज देखा और उसके बाद जब हमने एक प्रॉफिट टेकिंग की एक बड़ी डिप देखी, उसके बाद भी हमने एक कंसोलिडेशन और अपवर्ड ट्रेंड की एक फेज देखा, जिसकी वजह से आज ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आई। ऑल्दो कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव हुई, बट उसके बहुत से और भी अवामिल हैं मार्केट की परफॉर्मेंस के आज के दिन के अलावा। मार्केट ने बज़ाहिर जो फर्स्ट सेशन था उसमें 77,900 और 78,000 की जो कंफर्ट जोन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने देखा और मार्केट ने इस लेवल को चैलेंज भी नहीं कोशिश की आज करने के लिए। अगर आज की हम ट्रेडिंग सेशन की लेडीज एंड जेंटलमैन बात करेंगे तो मार्केट की ओपनिंग आज पॉजिटिव थी 226 पॉइंट्स के साथ और मार्केट ने आज ओपनिंग की 78,272 के साथ। 78,382 का हाई देखा, 77,566 का लो देखा। फाइनली माइनस 214 पॉइंट्स या 215 पॉइंट्स कह सकते हैं आप लूज करते हुए मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 77,830 पॉइंट्स की। अगर हम आज की मार्केट में वॉल्यूम्स, ट्रेड्स और वैल्यू की बात करेंगे तो फ्राइडे की निस्बत आज वॉल्यूम और ट्रेड्स और वैल्यू तीनों में हमें कमी नजर आएगी। जहां पे फ्राइडे में 597 मिलियन का शेयर्स का काम हुआ था, आज 471 मिलियन का हुआ। इसी तरह से जहां पे फ्राइडे के दिन 20 अरब रुपए का कारोबार मार्केट में देखा गया, आज 16 अरब का कारोबार देखा गया। इसकी एक जो रीज़न होगी वो हम टेक्निकल चार्ट्स में भी आपको आगे जाके इस पे डिस्कशन करेंगे कि बेसिक रीजंस क्या होते जा रहे हैं, जो वॉल्यूम्स की भी कमी आ रही है और जिसमें वैल्यू की भी कमी आ रही है। अगर स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस पे आज नज़र डालेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन तो आज टोटल 441 स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई, जिसमें 115 ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, 275 ने आज पॉइंट्स लूज किए, जबकि 51 स्क्रिप्ट्स में कोई चेंज आज नहीं आई और उन्होंने अपनी कीमत बरकरार रखी। अगर सर्किट ब्रेकर्स की हम बात करते हैं तो आज अपर कैप में 10 कंपनीज को देखा जा सकता है, जबकि लोअर कैप में 3 कंपनीज ने आज क्लोजिंग दी। अपर कैप में आज प्रोमिनेंट जो कंपनीज थी, ऑल्दो के इनकी मार्केट की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसमें नंबर्स उतने नहीं स्ट्रांग इनके, लेकिन आज की जो इनकी परफॉर्मेंस है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स अपर कैप की कंपनीज है उनमें सबसे ज़्यादा इनके थे, जिसमें एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड और कोहिनूर पावर जो है वो नुमाया थे, जबकि लोअर कैप में जो कंपनी थी वो थी दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की। इसके अलावा कोई प्रोमिनेंट कंपनी हमें दोनों जो साइड्स हैं उसमें नजर नहीं आती। अगर आज हम टॉप 5 एक्टिव स्टॉक्स की बात करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन तो हम देखते हैं कि आज भी कोहिनूर स्पिनिंग मिल, यूसुफ वीविंग ने टॉप किया है चार्ट को। और जहां पे हम बात करते हैं मार्केट की टोटल वॉल्यूम की जो आज जनरेट हुआ 471 मिलियन, तो अगर सिर्फ हम इन 5 कंपनीज का कलेक्टिव वॉल्यूम देखते हैं तो वो 218 मिलियन बनता है। इसके अलावा अगर आज टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में हम देखते हैं, जहां पे आज हम एयरलिंक को भी देखते हैं कि उसमें भी काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके अलावा भी कुछ कंपनीज में अ, मतलब अच्छे वॉल्यूम्स, हास्कोल में आज ऑलमोस्ट 105 मिलियन जनरेट हुए। तो सरप्राइजिंगली हम देखेंगे कि
इन स्टॉक्स में तकरीबन मार्केट का 60 टू 65% जो होता है वॉल्यूम वो जनरेट हो रहा है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसका हम आने वाले दिनों में असर डेफिनेटली देखेंगे एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रिस्पांस या रिएक्शन कहें जो आज की डेवलपमेंट है कि जहाँ से हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे थे कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल और यूसुफ वीविंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे थे और एक पॉजिटिव और ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहे थे। आज हमने इन दोनों शेयर्स में डाउनवर्ड ट्रेंड की इब्तिदा देखी, जहाँ पे ऑल्दो कि इन्होंने लोअर लॉक तो नहीं लगाए बट लोअर लॉक के काफ़ी नज़दीक आए। और आने वाले दिनों में एक इम्पॉर्टेंट इससे फर्क पड़ेगा कि जहां पे हमने पॉजिटिव मूव देखी थी इन शेयर्स की और पिछले कुछ हफ्तों में जब हमने देखा कि मेजॉरिटी जो वॉल्यूम जनरेट होता था वो इन कंपनीज में हो रहा था, तो जब नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जो शेयर प्राइसेस हैं आया वो रुकती हैं या इसमें मजीद पैनिक सेलिंग देखी जाएगी। और आने वाले दिनों में ये भी देखना हमें पड़ेगा कि इनके वॉल्यूम के श्रिंक होने से ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम जो पार्टिसिपेशन है उन उस पे क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा हम दूसरा जो इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी हमें आने वाले दिनों में कि इन दो जो थर्ड ईयर के स्टॉक्स हैं आने वाले दिनों में इनको रिप्लेस कौन से स्टॉक्स करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमने जो स्क्रिप्ट शिफ्टिंग का फेज है वो हमने जुम्मे से देखना शुरू किया है कि मार्केट में एक शिफ्टिंग आ रही है स्क्रिप्ट्स में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी आने वाले दिनों में कि इन दोनों शेयर्स को कोहिनूर स्पिनिंग को और यूसुफ वीविंग को इनको कौन रिप्लेस करेगा आने वाले दिनों में। अगर आज के हम जो ट्रेडिंग व्हील की बात करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बस आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो रेड में हैं। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखनी पड़ेगी कि ज़्यादातर सेक्टर्स की आज नेगेटिव परफॉर्मेंस रही, बट जहाँ पे हम बैंकिंग को ज़्यादा ग्रीन में देख रहे हैं तो आगे जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल में हम देख सकेंगे कि बैंक्स की भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही आज जितना इस ट्रेडिंग व्हील से हमें नज़र आ रही है। ट्रेडिंग व्हील की जो एक प्रोजेक्शंस जो होती हैं या उसमें जो कलर की कम्बिनेशन होती है उससे एग्जैक्टली exactly आपको वो उसकी सिवेरिटी या उसका नेचर का अंदाज़ा नहीं होता कि आपको जनरलाइज एक पिक्चर पेश हो रही होती है, बट एग्जैक्टली किस शेयर ने आज कितना कंट्रीब्यूट किया वो आगे जाके अभी हम देखेंगे। तो जो ये ग्रीन हमें बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है, इनकी भी ओवरऑल इतनी परफॉर्मेंस नहीं जितना ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। आज हमने देखा कि मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रही है। प्रेशर सेलिंग ज़्यादा देखी हमने और स्पेशली उन सेक्टर्स में देखी जहां पे हमने पिछले कुछ अरसे से न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट देखी थी, स्पेकुलेशन देखी, जहां पे हमने देखा कि जो उनकी अपवर्ड ट्रेंड है वो स्पेकुलेशन बेस्ड और न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा रहा। आज उसमें हमने प्रेशर सेलिंग देखी। इंटरेस्टिंगली अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने को है और सितंबर में जब थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं हम मार्केट में जो प्रायोरिटी स्टॉक्स है उनको उस तरीके से वाजे होता नहीं देख रहे अभी। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। शायद जो सितंबर का पहला वीक है हमें उन स्क्रिप्ट्स को ज़्यादा नुमाया होकर देखने का मौका मिलेगा जिनकी परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर में अच्छे आने की तवक्कुआत है। लो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स लेडीज एंड जेंटलमैन अगेन एक बात को जाहिर करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट की जो कार्रवाई है उससे थोड़ा सा दूरी इख्तियार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, साइड लाइंस पे हमें नजर आ रहे हैं, वो मेन पार्टिसिपेशन के अमल में उस तरीके से नजर नहीं आ रहे जैसे हम लोगों की तवक्कुआत है। अगर आज हम पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ एक नज़र डालेंगे तो हम बैंक अल हबीब को दे सकते हैं जिसने 87.1 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए।
اس کے علاوہ ایف ایف سی 32.01 پوائنٹس کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ تھی۔ باقی جو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اتنی کوئی میجر کنٹریبیوشن نظر نہیں آئے گی۔ میزان بینک نے 9 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے، فیصل بینک نے 11 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے۔ تو بینکنگ سیکٹر کو جہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو ٹریڈنگ ویل پہ ہمیں زیادہ اس کی پریزنس نظر آ رہی تھی، وہ پوائنٹس ٹیبل کی حد تک اتنی نہیں نظر آتی۔ اگر آج ہم پوائنٹ لوز کرنے والے اسکرپٹس کی طرف ایک نظر ڈالیں گے تو ماڑی پیٹرولیم نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 81.5%، فالوڈ بائی ملٹ ٹریکٹرز، لکی سیمنٹ، ایم سی بی بینک، ایفرٹ، سوی ناردرن نے تمام جو اسکرپٹس ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ بیچ میں ڈالا۔ ایک نظر امپورٹنٹ نیوز کی طرف جو کہ آج کے دن ہمیں ان کی وجہ سے اسکرپٹس کی پرفارمنس پہ بھی تھوڑا سا اثر نظر آیا، اور ان کی وجہ سے کل کے دن پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ امپیکٹ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا۔ پہلی خبر آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ جولائی میں انہوں نے $286 ملین کا کاروبار کیا، جو کہ ایئر آن ایئر بیسس پہ 33.6% کی انکریز ہے۔ اور اسی جولائی جو پچھلا سال مالی سال تھا 2023، اس کی نسبت بھی ہم نے انکریز دیکھا، جہاں پہ پچھلے سال $214 ملین کا ایکسپورٹس کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ گندھارا ٹائر کے حوالے سے خبر کہ انہوں نے اپنا ایگریمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا ہے۔ یہ ڈچ کمپنی تھی جن کے ساتھ ان کا پچھلا ایگریمنٹ تھا، کانٹیننٹل گلوبل ہولڈنگز، جو بیسیکلی سپٹمبر میں اینڈ ہونا تھا، لیکن انہوں نے ٹائم سے پہلے 31 اگست سے اس کے اختتام کا اعلان کیا ہے، اور ابھی فیوچر میں ایک چائنیز فرم کے ساتھ یہ لوگ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سے ایک خبر فوجی فرٹیلائزر برق قاسم کے حوالے سے کہ جو شیئر ہولڈرز تھے انہوں نے اپروول دی، جو لینڈ تھی پنڈی بھٹیا کے ایریا میں، اس کی سیل کرنے کی فوجی فاؤنڈیشن کو فار روپیز 856 ملین۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایڈیشنل قرضہ لیا 377 ارب روپے کا ڈیورنگ دا ویک اینڈنگ جو 2 اگست تھا اس کے دوران، وچ برنگز اٹس ٹوٹل نیٹ بوروئنگ فار آن گوئنگ فسکل ایئر جو ہے وہ 132 ارب روپے بن چکا ہے، جو 1 جولائی سے آنورڈ۔ اس کے علاوہ جو پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس میں $162 ملین کا فگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جو کہ ویسے تو 78% لیس ہے پچھلے سال اسی مہینے میں جو رقم تھی جو 741 ملین تھی۔ بٹ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس فگر کو اور اس لیول کو مینٹین گورنمنٹ کر پائے گی، یا یہ جو پچھلی کمی ہے آنے والے مہینوں میں اس میں اس کی جو لیولز ہیں اس میں انکریز ہم دیکھیں گے۔ پاکستان جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ انڈیکس ہے، انہوں نے نئی فگرز جو آئی ہیں اس کی اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ انکریز ہے، اور جو لیٹسٹ لیول ہے وہ 101.5 پوائنٹس کا ہے فار جولائی 2024۔ اس میں یاد رہے کہ جیسی یہ جو فگر کی جو لیول ہے 100 سے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کی کنٹریز کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کمپیٹیٹو ہو گئی ہیں ایز کمپیئرز جو آپ کے ملک میں امپورٹس ہو رہی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی اس جو کمپیٹیٹو یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا جو انڈیکس کی جو لیول ہے وہ 100 کو کراس کرتی ہے، تو اس کا آسان سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہے ان کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ امپورٹس کر رہے ہیں، اور وہ انکمپیٹیٹونیس ہو جاتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کی فیزیبلٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چکوال اسپننگ ملز جس کا بھی جو نیا نام ہے وہ کلاؤڈ ہے، اس کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ تقریباً 8 ارب روپے کی انویسٹمنٹ سے ایک ڈیٹا سینٹر اور کلاؤڈ آپریشنز کا آغاز کرنے جا رہی ہے پاکستان میں۔ یہ ایک
شفٹ آئے گا چکوال سپننگ ملز کے بیسک کاروبار میں، جہاں پہ ابھی تک انہوں نے جو بزنس ہے ایز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج وہ سپننگ ملز کا ہے، ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک شفٹ ابھی لانا چاہ رہے ہیں ٹورڈز ٹیکنالوجی سیکٹر. تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کمنگ ڈیز ان کا جو ایکٹیویٹی ہے یا جو ان کی پارٹیسپیشن ہے اسٹاک ایکسچینج میں، وہ آیا یہ اسی سیکٹر میں جاری رکھتے ہوئے یہ کلیبوریشن کریں گے یا اپنا سیکٹر چینج کرنے کو پریفرنس دیں گے. اس کی کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہوں گی جو کہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ تفصیلی ایک جائزہ لیں گے اور انالیسس کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے بڑا بیٹری مینوفیکچرنگ گروپ ہے اے سی ایم، انہوں نے اپنا نیا برانڈ انٹروڈیوس کروایا ساگا بیٹریز کے نام سے، اور وہ ان قریب اس میں ڈرائی بیٹریز کی جو ایک وسیع رینج کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اپنے نئے ویریئنٹس کو انٹروڈیوس کروانے والے ہیں. او جی ڈی سی ایل اور پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر کہ انہوں نے کچھ نئی ڈسکوریز کی ہیں ان کوہاٹ ڈسٹرکٹ آف کے پی، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو پچھلے ہفتوں میں انہوں نے ڈکلیئر کی تھی. یہ لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں. کتنی میگنیچیوڈ کی اور کتنی کیپیسٹی کی ہیں یہ ڈیٹیلز آنا ابھی باقی ہے. اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکیں گے کہ او جی ڈی سی یا پی او ایل کے جو شیئر پرائسز ہیں ان دا مارکیٹ ان پہ کتنا اثر پڑتا ہے. سی سی پی نے 50 لاکھ روپے پینلٹی امپوز کی ڈائمنڈ پینٹس کے اوپر فار دا ریزن کہ انہوں نے جو ڈیسپٹیو مارکیٹنگ کی تھی اپنے ڈفرینٹ پینٹس کے پروجیکٹ جو پروڈکٹس ہیں جس میں کوپنز اور کیش پیسے انہوں نے رکھے تھے. یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سی سی پی نے جو ایکٹیویٹی کاروائی کی تھی وہ نیپون پینٹس کی کمپلینٹ بھی کی تھی کہ جو ڈائمنڈ پینٹس ہے وہ مارکیٹ کی جو اصول ہیں مارکیٹنگ کے اس کو ڈیسیو کر رہی ہے اور ان کو توڑ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے پاکستان، اس کے حوالے سے تھوڑی سی نسبتاً اچھی خبر کہ ہم نے جولائی اور جون جو 2023 اور 24 کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں ہم نے 0.92% اس میں گروتھ دیکھی ہے. لیکن آیا یہ گروتھ آگے کتنے عرصے تک ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ ابھی جب لیٹسٹ ڈیٹا آئے گا جو ہم دیکھیں گے کہ جولائی اگست کا جو آگے سپٹمبر کا جو ڈیٹا آئے گا کہ یہ کتنی کیری فارورڈ ہوئی ہے یہ گروتھ، یا مینٹین رکھی گئی ہے یا اس میں کمی آئی ہے. اس کے علاوہ گولڈ ریٹس جہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آل ٹائم ہائی پہ چل رہے ہیں، وہاں پہ پاکستان میں بھی آل ٹائم ہائی کو ٹچ کیا انہوں نے، اور پر تولہ قیمت جو تھی مارکیٹ میں کلوزنگ 260,200 روپیز کے ساتھ رہی. ٹریڈرز نے اگینسٹ جو ٹیکس ریفارمز ہیں اور جو الیکٹریسٹی بلز ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے 28 اگست کے لیے. انیشلی انہوں نے ایک دن کی سٹرائک کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سٹرائک کے بعد ہم اگلا لائے عمل کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا نیگوسیشن کے عمل میں گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے داخل ہوں گے. انفلیشن کے ریٹ کے حوالے سے سی پی آئی انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی کہ جو سنگل ڈیجٹ کی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا، تو وہ جو ہے اگست کے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ چانسز ہیں کہ وہ 9.5% پہ آ جائے. لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ کہ اگست کے مہینے میں آل دو ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کچھ مراد دی گئی، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی، لیکن اوور آل مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر پڑا یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ پائیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکل چارٹس کی طرف. اگر 15 منٹ کے چارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دن کی مارکیٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے، تو مارکیٹ ہمیں بظاہر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے کل کے دن کے لیے بھی اس پیٹرن کو انیشل جو اوپننگ سیشن ہوگا اس میں کنٹینیو رکھے گی، اور جو مارکیٹ کا پہلا سپورٹ لیول ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل کے دن کے لیے وہ 77,537 ہوگا.
मिड डे के बाद मार्केट में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है स्पेशली आईएमएफ के हवाले से, जहां पे अभी तक जो पाकिस्तान का नाम है वो आईएमएफ की अगली बोर्ड मीटिंग में सामने नहीं आ रहा। अगर आईएमएफ के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर कल के दिन आई तो डेफिनेटली मार्केट में हम जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है इसको चेंज होते हुए देख सकते हैं। अ, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जैसे हमने पहले भी जिक्र किया लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मार्केट में वॉल्यूम्स का श्रिंक होना है। और स्पेशली जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें दिन ब दिन जो वॉल्यूम की कमी है ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आने वाले दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मार्केट में ग्रोथ के लिए और अपवर्ड ट्रेंड के लिए उसको मार्केट को अच्छे और तगड़े वॉल्यूम्स की ज़रूरत होती है। और वॉल्यूम्स ही मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सहारा प्रोवाइड करते हैं, जो इस वक्त तक मार्केट में हमें नजर नहीं आ रहा। मार्केट को अगर हमने थोड़ा सा स्टेबिलिटी फैक्टर देना है तो मार्केट में हमने अच्छे स्टॉक्स, अच्छे स्क्रिप्ट्स की वॉल्यूम में इजाफा करना लाजमी हो जाएगा। क्योंकि मार्केट के जब ये पेनी स्टॉक्स या थर्ड टियर के स्टॉक्स निकलेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम्स की इतना बड़ा खला एक आएगा कि जिससे डेफिनेटली मार्केट की मूवमेंट अगर डाउनवर्ड ना भी हुई तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगा। आरएसआई की अगर बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन तो आज के दिन आरएसआई 44.15 पे है, विच इज पॉजिटिव। जैसे हमने पहले कहा था कि मार्केट की आज की मूवमेंट पॉजिटिव थी, कंसोलिडेशन का इंडिकेटर्स थे उसमें। और वो आरएसआई की जो पोजीशन है एट द क्लोज ऑफ द आज के सेशन में वो भी इस चीज को सहारा दे रही है। Uh, कल की एक्सपेक्टेशंस लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स मार्केट जो है जो प्रेशर के अंडर ही कल परफॉर्म करेगी। uh, अगर मार्केट कल ओपनिंग सेशन में पास करती है फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो 77,537 का है तो हम मार्केट में डेफिनेटली इंट्राडे में मिड डे में पैनिक सेलिंग का एक फेज देखेंगे। इसके अलावा मार्केट में जो स्क्रिप्ट शिफ्टिंग है उसमें हमें कल के दिन उम्मीद है कि कुछ नए स्क्रिप्ट्स जो इससे पहले हमने उस तरह से प्रोमिनेंस में नहीं देखे थे कल हम उनको थोड़ा बहुत इमर्ज होते हुए देख सकेंगे। इसके अलावा जो ओवरसोल्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, न्यूज़ बेस्ड, स्पेकुलेशन बेस्ड जिनकी हमने ग्रोथ देखी थी, कल के दिन से हम उनमें मजीद कमी आते हुए देख सकेंगे। कल के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन स्ट्रैटेजी जो है स्क्रिप्ट की सिलेक्शन बहुत तहम्मुल से और डिटेल एनालिसिस के बात करें। प्रायोरिटी सिर्फ उन स्टॉक्स को दें जो कि रनिंग कंडीशन में है इस वक्त, जो कि इस वक्त पॉजिटिव जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। वर्क विद स्टॉप लॉस मैंडेटरी है कल के लिए भी। और सेल ऑन प्रॉफिट जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप प्रॉफिट के लेवल्स को अटेन कर सकते हैं वहाँ डेफिनेटली सेलिंग आपको करनी चाहिए। और उनको जो प्राइसेस ऑन डिप पे आपको दोबारा उनको परचेज करना चाहिए। इसके अलावा जब स्क्रिप्ट्स अपवर्ड ट्रेंड में मूव करना शुरू करें तो काइंडली एंट्री का जो डिसीजन है वो आप उस वक्त लें। जो स्क्रिप्ट्स फॉलिंग पोजीशन में है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो वो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉलिंग नाइव्स है उससे आपको बचना पड़ेगा। और अपवर्ड ट्रेंड में जब मार्केट थोड़ी सी ग्रोथ और अपना अच्छा पैटर्न डेवलप करते हैं उस वक्त आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ आज की वीडियो का अख्तिताम होता है। विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।